यूजीसी नेट जून 2019 का ये उर्दू पेपर है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? जवाब हो जाएगा अल उम्दा तसनीफ़ है इब्ने रशीक की तसनीफ़ है। दूसरा नंबर सवाल है, ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की? जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी ज़ौक़ के बाद अख्तियार की थी बहादुर शाह ज़फ़र ने। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात उनका आबाई वतन था। अगला सवाल हो जाएगा, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदा कोई नहीं, वो जो घर में हुकूमत कर सकती है मुल्क में भी राज कर सकती है। ये एक इक़्तिबास है। ये इक़्तिबास किस नावल से लिया गया है? इसका जवाब हो जाएगा नज़्म नावल टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर इसमें चुगताई का नावल है, यहीं से ये इक़्तिबास, इसी नावल से इक़्तिबास लिया गया है। दर्ज झेल कसाइद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई? मदह नहीं की गई, जवाब हो जाएगा तज़हीक रोज़गार। तज़हीक रोज़गार सौदा का एक हजविया कसीदा है। नेक्स्ट है कि क़ता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? क़ता में कम से कम 4 मिसरे और 2 शेर होते हैं। 2 शेर या 4 मिसरे कम से कम क़ता में होते हैं। अगला सवाल है, महज़ब कौमों की पैरवी किसका मज़मून है? जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का ये मज़मून है। अगला सवाल है, इब्ने इंशा ने फ़िलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था? जवाब हो जाएगा 1972। अगला सवाल है, नईमा सालिहा फ़हमीदा किस नावल के किरदार है? तौबतुन नसूह। नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह से के किरदार है ये। कम बोलना अदा है हर चंद पर ना इतना मन। ये जो शेर है ये बागो बहार में किस दरवेश किस शहर में शामिल है ये शेर? जवाब हो जाएगा तीसरा दरवेश। अगला सवाल, यहाँ लफ्ज़ कम लिखा हुआ है, कम से शुरू होता है और कहानी जो तीसरे दरवेश की है, तमाम दरवेशों में से ये मुख्तसर तरीन कहानी है, इसलिए कम और तीसरा दरवेश। ऐसा ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उर्दू के दहली और नवा दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया था? किसने दिया था? जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन ख़ान, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में, जो कि उनकी PhD की तख्लीक है। नेक्स्ट है कि मंदरजा झेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? इनमें से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? जवाब हो जाएगा नंबर 4। रेडियो फीचर में हक़ायक़ पेश किए जाते हैं। अगला सवाल है, झेल में से किस शायर ने सिन्फ़ रेख्ती में तबाज़माई नहीं की? दाग दहलवी ने गज़ल के अलावा किसी सिन्फ़ में तबाज़माई नहीं की, तो रेख्ती में भी तबाज़माई नहीं की। यही आंसर होगा सही जवाब। अगला सवाल है, ये इक़्तिबास दिया गया है, ये इबारत किस किताब से लिया गया है? जवाब हो जाएगा करबल कथा। अगला सवाल है, तनक़ीद और अदब में नागज़ीर रब्त है। तनक़ीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर सांस नहीं ले सकती। ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र उनकी किताब है। अगला सवाल है, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? बागो बहार में पहला दरवेश जो यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है। अगला सवाल है, पसरे मजिस्ट्रेट की हकायत किस दास्तान में? जवाब हो जाएगा फसाना अजायब, जो 1824 ईस्वी में लिखी गई, जिसके मुसन्निफ रजब अली है। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते थे? जवाब हो जाएगा पहाड़ पर रहते थे। अगला सवाल, फूलमती प्रेमचंद की किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा बदनसीब माँ। अगला सवाल, आजकल
یورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعرا سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقی، یہ اقتباس ہے، شائستگی سے استعمال کیے یہ اقتباس ہے، یہ بیان، یہ اقتباس کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا حسین خان۔ اگلا سوال، یہ ایک اقتباس ہے، راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایک چادر میلی سی دھرتی کی یہ بیٹیاں، تو یہ اپنے دکھ مجھے دے دو سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال، یہ ایک شعر دیا گیا ہے، یعنی مطلع کا شعر ہے، بتانا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، مطلع کا شعر ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، شاد عظیم آبادی۔ اگلا سوال، کالی داس کی لازوال تحقیق شکنتلا کا ترجمہ ان میں سے کس نے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مرزا کاظم علی جواں۔ اگلا سوال، آرائش محفل فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا حیدر بخش حیدری کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، آرائش محفل، معاف کیجیے گا ہو گیا، نیکسٹ ہے، غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا مئی 46 میں، 1946 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، احمد سرور کس سن میں انٹرنیشنل نیٹلس کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے نا؟ اگلا جواب ہو جائے گا 1960۔ جواب، اگلا سوال ہے، آل احمد سرور کس سن میں، یہ ہو گیا۔ اگلا سوال، عروض آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال، میر انیس اور مرزا دبیر نے کس ہیئت میں مرثیے کہے؟ جواب ہو جائے گا مسدس کی ہیئت میں یہ دونوں نے مرثیے کہے۔ سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ جواب، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین۔ نیکسٹ ہے، یہ ایک شعر دیا گیا ہے، یہ شعر کس مثنوی سے لیا گیا ہے؟ سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے، جواب ہو جائے گا کتب مشتری۔ اگلا سوال، درج ذیل نظم نگاری میں کون دہلی میں پیدا ہوئے؟ نظم نگاروں میں سے ان میں سے کون دہلی میں؟ نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال، درج ذیل محققین میں سے کس نے غالب کا دیوان مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا امتیاز علی عرشی۔ اگلا سوال، یہ سچ نہیں ہے کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنے شہنشاہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ یہ مکالمہ کس ڈرامے سے ہے؟ تو جواب ہو جائے گا ضحاک۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا حسن آرا جاتی ہے۔ اگلا سوال، یہ چند اشعار ہے، 3 اشعار ہے، یہ اشعار علامہ اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ساقی نامہ سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال، فراق اولن کس شاعر سے متاثر تھے؟ جواب ہو جائے گا امیر مینائی سے فراق اولن ابتدائی میں وہ متاثر تھے۔ ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ، خورشید، امراؤ جان، امیر جان، بسم اللہ، جب ساون کے مہینے میں لگنے والے عیش باغ کے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو وہ کون سا دن تھا؟ جواب ہو جائے گا جمعے کا دن تھا۔ اگلا سوال،
اگلا سوال ہو جائے گا ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ یہ ہو گیا جمعہ کا دن۔ اگلا سوال ہے یہ ایک بند ہے، یہ بند اس بند کے خالق کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال یہ اقتباس یہ عبارت ہے، یہ عبارت کس کتاب میں درج ہے یہ بتانا ہے، جس کا جواب ہو جائے گا ابن بطوطہ کے تعقب میں۔ اگلا سوال اپنے دکھ مجھے دے دو میں مدن کس چیز کا کاروبار کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا گندے بروزے کا۔ اگلا سوال ہے لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان۔ اگلا سوال ہے یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو یہ ایک عبارت ہے، یہ عبارت یا مضمون کس مضمون سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا لاہور کا جغرافیہ۔ اگلا سوال ہے کہ آب حیات میں میر مستحسن علی خلیق کا بیان کس دور کے تحت کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا 5ویں دور میں۔ اگلا سوال تذکرہ چمنستان شورا کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ نیکسٹ ویلٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقید سے ان کا تعلق ہے ویلٹر پیٹر کا۔ نیکسٹ ہے کہ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ حالی کا کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے یہ زمرے دیے گئے ہیں ان میں سے کون سا درست ہے؟ تو جواب ہو جائے گا جیم، یعنی یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ ڈرامے ہے، یہی صحیح جواب نمبر 2۔ اگلا سوال ملکہ شمس تاجدار اور ملکہ نو بہار گلشن افروز کس داستان کے کردار ہے؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال، میر محمد تقی خیال کے داستان سے لیا گیا یہ کردار ہے۔ بوستان خیال کس بادشاہ داستان بوستان خیال کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ محمد شاہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ اگلا سوال بوستان خیال یہی ہے جواب محمد شاہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ اگلا سوال غرض کہ یہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ سر سید کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی کوششیں زمانہ کے مقتضا کے مطابق تھی۔ یہ عبارت کس کتاب میں ہے؟ تو یہ غالب کی کتاب یادگار غالب میں یہ بیان درج ہے۔ اگلا سوال ہے ورود مسعود کے 8ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا دیار فرنگ۔ اگلا سوال یہ ایک عبارت ہے، اقتباس ہے، یہ اقتباس کس داستان یہ ناول سے لیا گیا ہے؟ پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ امراؤ جان ادا سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ناول آگ کا دریا کے کردار کمال کا پورا نام کیا ہے؟ ابو المنصور کمال الدین۔ ناول اگلا سوال ہے یہ ایک شعر دیا گیا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا اکبر الہ آبادی، ہم میں باقی نہیں اب خالدہ، تو یہ ہے صحیح جواب اکبر الہ آبادی۔ یہ ایک اقتباس ہے، یہ عبارت یہ اقتباس کس نے کہا، کس کی تحریر ہے؟ جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر، یعنی یہ مضمون سے لیا گیا ہے جو UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اگلا سوال سلامتی کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہو جائے گا ایک چادر میلی سی۔ اگلا سوال گریز کس کی نظم کا عنوان ہے؟ ساحر لدھیانوی کی نظم کا یہ نام ہے گریز، ساحر لدھیانوی کا بھی ہے اور اختر الایمان کا بھی ہے۔ اگلا سوال ہو جائے گا غالب کی جمالیات کے نام سے
किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई? जवाब हो जाएगा शकीलुर रहमान। अगला सवाल, गालिब की जमालियत शकीलुर रहमान होगा। अगला सवाल, दर्ज झेल मुसन्निफीन में से काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ़ है? जवाब हो जाएगा इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, झेल में मंदरजा झेल में मुसन्निफीन की काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ़ है? इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। तफसीर गालिब के उन्वान से इनमें से किस मुहक्किकीन ने किताब लिखी है? जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। अगला सवाल हो जाएगा कि मिसरा अव्वल है, मिसरा सानी बताना है। मिसरा अव्वल क्या है कि दुनिया हैरान हो गई। जवाब हो जाएगा आईना दिखा दिया किसने। अगला सवाल है, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? जवाब हो जाएगा हजविया कसीदा है, नंबर 3। अगला सवाल, मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में मीर हसन की वफ़ात हुई। रुबाई किस बहर में कही गई? जवाब हो जाएगा बहरे हजज में रुबाई कही जाती है या कही गई। अगला सवाल, मशरकी शेरियात में झेल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? जवाब हो जाएगा शबीउल हसन। अगला सवाल, ये एक इक़्तिबास है। इक़्तिबास, बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, ये गौदान से लिया गया है। ये इक़्तिबास गौदान में शामिल है। अगला सवाल, ये शेर दिया गया है, ये शेर किसका है बताना है। जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया। अगला सवाल, ये चंद अशार है। ये अशार अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से है? जवाब हो जाएगा ज़ौक़ व शौक़ से ये अशार लिए गए हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब दाल से दबीर, दाल से दहली। दहली में पैदाइश हुई मिर्ज़ा दबीर की। अगला सवाल, झेल में कौन सी किताब शिबली नुमानी की है? जवाब हो जाएगा शेरुल अजम। शेरुल अजम ये मिसरा अवला है और सानी क्या होगा? नंबर 2, हुस्न क्या सुबह के फिर। अगला सवाल, फजली की करबल कथा मुरत्तिबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं? जवाब हो जाएगा 12 मजलिसें इनमें है। अगला सवाल, दर्ज झेल में कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलह आबादी की नहीं है? जवाब हो जाएगा रूह कायनात नहीं है। अगला सवाल है, इस मजमुए की अशात एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद ही उसमें 2-4 नज़में काबिले बर्दाश्त हो। किस शायर ने ये बात अपने मजमुआ कलाम के बारे में लिखी? जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। अगला सवाल, कुलियाते गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में किसने मुंतकिल किया? जवाब हो जाएगा ज़ो अंसारी। अगला सवाल, ये एक शेर दिया गया है। ये शेर सहरुल बयान के किस बाब का आगाज़ होता है इससे शेर से? जवाब हो जाएगा नंबर 1, दास्ताने हमाम के नहाने की। अगला सवाल है, गालिब की फ़ारसी मसनवी चिरागे दैर का मज़मून तर्जुमा किसने किया? जवाब हो जाएगा हनीफ नकवी। अगला सवाल, ये शेर दिया गया है, ये शेर किसका है? जवाब हो जाएगा इरफान अहमद सिद्दीकी। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर।
ہم تو سمجھے تھے کہ سورج کو گہن لگنے لگا، عرفان احمد صدیقی۔ اگلا سوال، سودا کے بارے میں کس نے لکھا ہے کہ وہ اپنے قلم کی نوک کے زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی؟ احتشام حسین یہ بات سودا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اصول تحقیق و تدوین متن کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا تنویر احمد علوی۔ اگلا سوال، اردو قصیدہ نگاری میں سودا سبز کے سرخیل ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سید سلیمان ندوی۔ اگلا سوال، اندر سبھا اور اندر سبھائے کس کی تصنیف ہے؟ ابراہیم یوسف کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، یہ ایک عبارت ہے، یہ ایک بات کس نے کہی ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ احتشام حسین نے نذیر اکبر آبادی کے لیے فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہے، تو یہ بات کہی گئی ہے احتشام حسین کے ذریعے نذیر اکبر آبادی کے لیے۔ اگلا سوال، یہ ایک شعر دیا گیا ہے، یہ شعر پڑھیے اور پتہ کیجیے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہوگا ولی۔ اگلا سوال، اردو املا کے نام سے کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید حسن خان کی کتاب ہے یا تصنیف ہے۔ یہودی کی لڑکی انگریزی کے کس ڈرامے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 دی جویس۔ اگلا سوال ہے، یہ چند اشعار ہے، یہ اشعار قصیدے کے یہ اشعار کس شاعر کے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ذوق کے یہ اشعار ہے۔ اگلا سوال، آغا حشر کاشمیری اور اردو ڈرامہ، آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ انجمن آرا انجم۔ اگلا سوال، امتیاز علی تاج کی موت کس طرح ہوئی؟ جواب ہو جائے گا ان کو قتل کیا گیا تھا۔ جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن کی دلی شاخ کے سیکریٹری جوزف ہنری ٹیلر کی سفارشات اور رپورٹ کے تحت کس ادارے کا قیام عمل میں آیا؟ جواب ہو جائے گا ٹیلر، دلی کالج۔ اگلا سوال، یہ بند دیا گیا ہے، یہ بند کس حیت میں ہے؟ جواب ہو جائے گا مخمس، یعنی 5 مصرے پر ہے، اس لیے مخمس آنسر ہوگا۔ کس ادیب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا ابوالکلام آزاد۔ ترجمہ نگاری کا فن کس کی مرتب کردہ کتاب ہے؟ اس کا جواب نہیں میسر ہے، کسی کو پتہ ہو تو کمنٹ کر دے۔ اگلا سوال، ملا وجہی نے کتب مشتری میں کن شعراء کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ آج ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا؟ جواب ہو جائے گا فیروز محمود۔ باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ، یعنی ملک روم کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن بعد لوٹتی ہے؟ جواب ہو جائے گا 7 دن کے بعد لوٹتی ہے۔ نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ جواب ہو جائے گا مخمس میں ہے، مخمس یعنی 5 مصروں پر مشتمل نظم کی حیت۔ یہ اشعار ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا۔
اگلا سوال، وہ دن بھر گھر میں تنہا پڑی رہے گی، کس سے ہنسے گی، کس سے بولے گی، یہ سوچ کر اس کا دل لرز جاتا۔ تو یہ ایک اقتباس ہے، یہ اقتباس کس کہانی سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مالکن۔